new YouTube channel One Education. So ମୁଁ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବନେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂଗୋଳ ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି 10th କ୍ଲାସ୍ର ଜୋଗ୍ରାଫି। ତ ମୋତେ କିଏ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ନା କେମିତି ଆମେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବା, କେମିତି ଅଧିକ ମନ ରହିବ, ତାପରେ କେମିତି ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ମାନେ ଷ୍ଟଡି ମାନେ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବା ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ ପାଇଁ ବୋଲି କହୁଥିଲି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ କି ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସମେଟ୍ ପାଇଁ ହଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେଇଛି। ସୋ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। ସୋ କିଛି ଟେନସନ୍ ନ ନେଇକି କେମିତି ପଢ଼ିବେ ପିଲାମାନେ ନା ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ତମେ ତ 10th କ୍ଲାସ୍ ପିଲା, ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ତ ଯାଉଥିବ କ'ଣ କୋଚିଂ ଯାଉଥିବ, ତା ସହିତ ଯାଉଥିବ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ତୁମର ରେଷ୍ଟ ରହିଲା ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର ପିଲାମାନେ। କିଛି ନାହିଁ, ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ସକାଳେ ଯେ କଲ, ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ 5ଟାରେ ଉଠିଲ, 4ଟାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିବ, 4ଟାରୁ 6ଟା ଏମିତି ପଢ଼ିପାରିବ, ତାପରେ କୋଚିଂ ଯିବ, କୋଚିଂରୁ ଆସିବ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ତାପରେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲ ଦେନ୍ ଆଉ ଥରେ କୋଚିଂ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଭିନିଂରେ ମଧ୍ୟ। ସୋ ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ 9ଟା ହଉ କି 9:30 ହଉ ସେଇଥିରୁ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ। 9ଟାରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 11ଟା, ନହେଲେ 11ଟା ଅଧେ ଏତିକି ପଢ଼ ବାସ୍। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି, ଯଦି ତ ସଣ୍ଡେ ରହିଯାଉଛି ଦେନ୍ ଆହୁରି ଭଲ, ଅଧିକ ଟିକେ ପଢ଼ିପାରିବ। ନହେଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନାଅ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି ଦେଇକି ବନାଅ ନିଜର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଯେମିତି କଭର୍ କରିବ, ଗୋଟେ ପାଠ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ କଭର୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ତାପରେ ରହିଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ତ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଦେବ। ତାର ଅଧଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଧରିଦେଲା ପରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ରୁ ହିଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଷ୍ଟଡି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ସୋ ତୁମେମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଟେନସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ପଢ଼ୁଛ ଦେନ୍ ନା ଥରେ ବ୍ରେକ୍ ନେବ ପିଲାମାନେ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ ସାର୍ କହିଥିଲେ କି 10 ମିନିଟ୍ ଗେପ୍ ନେବ, ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବ, ତାପରେ ଦେନ୍ ଆଉଥରେ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ୁଛ ସେତିକି ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇ ପଢ଼ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛ। ଆଉ ପିଲାମାନେ କୋଚିଂ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବ, କୋଚିଂ ଗଲା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି, ତୁମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି ତୁମେ ଗଲାବେଳକୁ ତୁମେ ଭାବିବ କି ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ା ହେବ କୋଚିଂରେ, ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳୁ ଦେଖିବ କି ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା, ମୋତେ ଘରକୁ ଯାଇ କ'ଣ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଏ ପ୍ରତି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଦେବ, ତାପରେ ଯେତିକି ପଢ଼ ପିଲାମାନେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବ ଦେନ୍ ତୁମର ଅଟୋମେଟିକ୍ 90% ତ ସିଓର ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିବ। ସୋ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ଯାହା ହେଲେ। ତ ଆଜି ତ ମୁଁ ଜୋଗ୍ରାଫି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ 10th କ୍ଲାସ୍ର ଜୋଗ୍ରାଫି ଆଜି ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ। ଆଉ ସମ୍ବଳର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଠ ନାଁ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ଆଉ ତାର ବିକାଶ, ସେଇଟା ଦେଖିଦେବା ପିଲାମାନେ। ଖାଲି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆଣୁନି, ଅଧିକ ପାଠ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ଉନି। ତୁମେ ତ କୋଚିଂ ଯାଉଛ, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ, ପାଠ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବ, କିଛି ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସିବି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି କ'ଣ, ଜୋଗ୍ରାଫି, 10th କ୍ଲାସ୍ର ଜୋଗ୍ରାଫି ଆଉ 25 MCQ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ତ ରେଡ଼ି ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ସୋ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ। ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବାନି ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 1 ଦେଇଛି ଲୁହା, ଦେନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ତମ୍ବା, କୋଇଲା। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବାନି, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D କୋଇଲା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କୋଇଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ଉପକୂଳ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଜଳଭାଗ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ହେଲା, ଉପକୂଳ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ କେତେ ଏମିତି କିଲୋମିଟର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଜଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆନ୍ସର୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 21 ଦେଲା, ତାପରେ 22 ଦେଲା, 23 ଦେନ୍ 24। ଜଳଭାଗ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର B 22 ଭାଗ। ହେଲା ପିଲାମାନେ,
तापर नंबर 3 कौन देछि ना केउठी एक पुनरुद्धार योग्य संबल जोड़ा पुनरुद्धार करि हाँ पिलाने आंसर हो पिलाने तुमनकर कौन हो पिलाने ऑप्शन नंबर सी तंबा हो पिलाने तुम पेट्रोलियम तो आम करें अभ्रक करें तापर कोयला हो पार कि पुनरुद्धार ना तंबा को आम पुनरुद्धार करें सो तापर 4 नंबर कौन देछि पिलाने ना वितरण दृष्टिकोण निम्नोक्त केउ संबलटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न है वितरण दृष्टिकोण निम्नोक्त केउ संबलटी या भितर को संबल जोड़ा कि तीनोटी ठारू भिन्न ना वायु भूमि जल जंगल वायु भूमि जल ए तीन जाक सेम पिलाने आउ रहा कौन ना सी जंगलटा अलग ऑप्शन नंबर हो तुम सी सरला पिलाने तापर है 5 नंबर कौन देला केउठी परिवेश मध्य थिबा अंतनिर्भरशीलतार केंद्रबिंदु पिलाने केउठी परिवेश मध्य थिबा अंतनिर्भरशीलतार केंद्रबिंदु आंसर हो पिला माने ना केंद्रबिंदु कहले हमर मनुष्य ही सबु किछि रे रहिछि तार केंद्रबिंदु होछि हमर मनुष्य पिला पिलाने ऑप्शन थिला कोन ना अनुष्ठान प्रकृति प्राद्योग तापर रहलो मनुष्य आंसर है पिलाने मनुष्य है पिलाने तापर देला 6 नंबर पिलाने 6 नंबर कौन देछि ना भारतीय रेलपथ केउ प्रकार संबलर अंतर्गत भारतीय रेलपथटा कौन गोटे जातीय ऑप्शन नंबर हो पिलाने बी जातीय है पिलाने तापर 7 नंबर कौन देछि ना उत्पत्ति अनुसार केउ संबलटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न आंसर ऑप्शन कौन देछि ना जल मृत्तिका अरण्य खनिज आंसर कौन हो पिलाने ना अरण्य आंसर ऑप्शन नंबर सी हो पिलाने तुम राइट आंसर तापर आसिला नंबर 8 कौन देछि केउठी एक पूरणीय संबल कोठा ना ऑप्शन नंबर ए कोयला खनिज तैल खनिज पदार्थ भूतापज शक्ति आंसर हो पिलाने तुमर कौन भूतापज शक्ति ऑलरेडी वीडियो लेट हो पिलाने सो आ कि नहीं डायरेक्ट आंसर कही कही पलाऊँगी तो 9 नंबर कौन देछि उपकूल ठारू समुद्र आड़ को प्राय केते नॉटिकल माइल जलभाग जातीय संबल अंतर्गत पिला माने कौन देला ना उपकूल ठारू समुद्र आड़ को केते नॉटिकल माइल अच्छी जोड़ा कि जलपथटा से जातीय संबल अंतर्गत होछि ना आंसर हो पिला माने किछि नहीं 12 हो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो तुम पिलाने राइट आंसर है पिलाने कौन देथिला ना 10 12 14 16 देथिला 12 हो पिलाने 12 नॉटिकल माइल देन आसिला नंबर 10 कौन देछि ना केउ संबल उपरे आम देशर समृद्धि और विकास निर्भर कर पिलाने आम देशर समृद्धि और विकास क्या ऊपर निर्भर करुच्ची आम जातीय संबल उपर पिलाने ऑप्शन नंबर डी हो तुम राइट आंसर जातीय संबल सब पिला माने 11 नंबर कौन देछि ना 11 नंबर देला कौनसी गोष्ठीर समस्त व्यक्तिंकर समूह मालिकानारी थिबा स्थावर और अस्थावर संपत्ति केउ संबलर अंतर्गत पिलाने हैला स्थावर और अस्थावर संपत्ति कोटार ना गोष्ठीगत आमर निजर संपत्ति आमर गोष्ठीर संपत्ति सेटा कौन हो पिला माने आंसर ऑप्शन नंबर ए हो पिला माने गोष्ठीगत तापर देला कौन ना 12 नंबर देखी कि IUCN पिला माने IUCN केते गोटी जातिर जीवजंतु संख्या प्रति दृष्टि देउछि से हैला केते गोटी ना 5 गोटी पिला माने IUCN देखि जो सर तो इंपोर्टेंट मार्क रही थिला देखि दिबो 12 नंबर पिला ने सरला तापर आसे हम जिबा 13 नंबर को पिला ने 13 नंबर कोन देछि ना केउ संबल गुडीकर उपलब्धता निश्चय करिबा एकांत जरूरी कौन देछि पिला माने केउ संबल गुडीकर उपलब्धता निश्चय करिबा एकांत जरूरी सुलभ दुर्लभ खनिज अरण्य पिला माने आंसर कौन हो पिला माने ना दुर्लभ पिला माने आंसर हो ऑप्शन नंबर बी दुर्लभ तापर देखिए पिला माने 14 नंबर कौन देछि ना अंतर्जातीय संबल उपरे केउ अनुष्ठानर कर्तृत्व थाए अंतर्जातीय संबल उपरे को अनुष्ठानर कर्तृत्व थाए
कौन ना आंसर हो पाने विश्व जातिसंघ कौन थिला सम्मिलित जातिसंघ थिला अंतर्जातीय न्यायालय देन विश्व परिवेश संघ आमर आंसर हो पाने ऑप्शन नंबर ए विश्व जातिसंघ है ऑप्शन नंबर ए हो पाने विश्व जातिसंघ देन आसला 15 नंबर जी 15 नंबर कौन देछि ना निम्नोक्त मध्यरु केउठी पूरणीय संबल नुहे पूरणीय संबल कोठा नुहे ना आमर ये सब जगह पूरणीय संबल सौर शक्ति गोटे भूतापज शक्ति गोटे जुआर शक्ति गोटे आंसर हो ऑप्शन नंबर सी कोयला कोयला हो पिला माने तुमर राइट आंसर तो पिला माने 16 नंबर जीवा कौन सी केउठी प्रदूषण ह्रास करिवार पद्धति नुहे कौन देछि पिला माने केउठी प्रदूषण ह्रास करिवार पद्धति नुहे देछि कौन ऑप्शन नंबर ए दे देछि जन सचेतनता सृष्टि देन वैज्ञानिक पद्धतिर अवलंबन देन थर्ड होछि विभिन्न आईन रो सहायता देन डी होछि निरक्षरता दूरीकरण आंसर हे जीव पिला माने कोन ना निरक्षरता दूरीकरण केतेबेले हमर प्रदूषण ह्रास हबो जेतेबेले हमर जनसंख्या सृष्टि हबो ए सब जगह हबो किंतु निरक्षरता जेतेबेले दूरीकरण हे जीव सेतेबेले एटा होछि प्रदूषण ह्रास रो गोटे पद्धति नुहे सो हला मिला माने 17 नंबर जीवा 17 नंबर कोन देछि ना जो पदार्थ गुड़िक मनुष्यर आवश्यकता पूरण करिपारिबो मात्र आजिकालीर ज्ञान कौशल अनुसार उपयोग हो पारु नाही ताको कौन कह जाए पिला माने ना सेटा होछि संबल भंडार हैला पिला माने आंसर कौन हे जिवो ऑप्शन नंबर डी संबल भंडार हे जिवो तापर 18 नंबर कौन देछि ना केउ संबलटी नवीकरण योग्य कोडा पिला माने नवीकरण योग्य को संबलटा नवीकरण योग्य ना आंसर हे जो पिला माने ऑप्शन नंबर ए हे जो पिला माने तुम राइट आंसर जल जल होची गोटे नवीकरण योग्य हैला ताको हमें व्यवहार करि परिबा नेक्स्ट हम ताको कोन व्यवहार करि परिबा से नवीकरण योग्य तापर देला 19 नंबर केउठी गोष्ठीगत संबल नुहे पिला माने श्मशान खेल पड़िया चित्त विनोद केन्द्र तापर रहिला बासगृह आमर गोष्ठीगत संबल कोडा नाही क्योंठी नहीं ये सब जगह आमर गोष्ठीगत संबल किंतु आम बासगृह कोन गोष्ठीगत नाही हैला तापर पिला 20 जीवा 20 कोन देछि ना प्रकृतिर गंता घरे अव्यवहृत अवस्था रे रहिथिबा संबल केउ श्रेणी रो प्रकृतिर गंता घरे अव्यवहृत अवस्था रे रहिथिबा संबल केउ श्रेणी रो विकसित स्थानीय गच्छित व्यक्तिगत कौन है जो पिला माने राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर सी है जो पिला माने तुमरो राइट आंसर गच्छित हैला तापर 21 जीवा अरण्यर सुरक्षा पाई काहा ऊपर अधिक दृष्टि दिया जायछि अरण्यर सुरक्षा पाई काहा ऊपर दृष्टि दिया जायछि दुर्लभ जाति जैव विविधतार संरक्षण संबल संरक्षण विलुप्त जाति कौन है जो पिला माने ऑप्शन नंबर बी है जो पिला माने तुम राइट आंसर ना कौन ना जैव विविधतार संरक्षण पिला माने हैला बुझी पाला समस्ते सो 22 जीवा पिला माने हैला 22 कौन देछि ना 22 जीवा अधिक जूम है बोधे हाँ 22 कले हाँ क्यों कारण जो अधिक स्थान रे मरुभूमि मान सृष्टि होछि पिला माने क्यों कारण जो जनसंख्या वृद्धि होछि बोली ना मरुड़ी ना सबुज जंगल ध्वंस हो जाउछि ना प्राकृतिक विपर्य पिला माने ऑफ कोर्स जानिबा कथा ना सबुज जंगल जेतेबेले ध्वंस हो जाउछि सेतेबेले मरुभूमि सृष्टि होछि मरुभूमि केतेबेले पिला माने देखा जिवो जेतेबेले गोटे जंगलटे अछि माने गछलता अछि जेतेबेले गछलता गुड़ी को काटी दिया जाउछि जंगल जेतेबेले नष्ट हो जाउछि सेतेबेले ही हमर मरुभूमि सब देखा जाउछि आकार पड़ जाउछि सबले कोन ना मरुभूमि सो है जो आंसर कौन है जो ऑप्शन नंबर सी है जो पिला माने सबुज जंगल ह्रास हैला पिला सबुज जंगल ध्वंस तापरे 23 कौन देछि ना केउठी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न अटे केउठी चाष जमी श्मशान खेल पड़िया प्रमोद उद्यान कोटा पिला माने चाष जमी होछि ना
ଶ୍ମଶାନ ହେଉଛି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେଉଛି, ନା ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ହେଉଛି। ଏସବୁ ଯାକ ଗୋଟିଏ କାଟେଗୋରୀର, ଚାଷ ଜମି ହିଁ ଅଲଗା। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତୁମର କ'ଣ ନା ଚାଷ ଜମି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତୁମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ 24 ଯିବା। 24 କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁ ପରିବେଶ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥାଏ? ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେଉଁ ପରିବେଶ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ମଣିଷ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ? ନା ପ୍ରାକୃତିକ। ଯଦି ଗଛ ନଥିବ ତ ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବନି ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷଟି ରହିଲାନି, ତାର ଫଳ କିଛି ଆମେ ଖାଇଲେନି, ତାର କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଦି କାମରେ ଆସିଲାନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ତ ଅଛେ କିନ୍ତୁ କାଲିକି ଶେଷ ହେଇଯିବା ପିଲାମାନେ। ସୋ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା 25 ଯିବା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ? କେଉଁଟା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ପିଲାମାନେ? ସଂରଚନା ନା ସଂସ୍ଥାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ମୂର୍ତ୍ତିକା? କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ମୂର୍ତ୍ତିକା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଜାତ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତିକା। ସୋ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତୁମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକା, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି 25 ହିଁ MCQs। ସୋ ସରିଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିଁ ଆଣିବି, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବ ତୁମମାନେ କିଛି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।